Sina, coba. Sina, sina, sino, sina, sinata, sinna, sinta, sintuma, sintum, sinti, sintuma, sintunna, sintu, sinna. Ya, kemudian bi'a. Bi'a, bi'a, bi'o, bi'at, bi'ata, bu'na, bu'ta, bu'tuma, bu'tum, bu'ti, bu'tuma, bu'tunna, bu'tu, bu'na. Ukima, 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 ukimu, ukimat, ukimata, ukimna, ukimta, ukimtuma, ukimtum, ukimti, ukimtuma, ukimtunna, ukimtu, ukimna, guzia, 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 guzu, guziat, guziata, guzina, guzita, guzituma, guzitum, guziti, guzituma, guzitunna, guzitu, guzina. Ya, selesai. Sekarang ke tasrif lugawi fi'il mudhari' halaman 155. Ya, kita murojaah yaf'alu. Silakan yaf'alu. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu, yadribu, yadribu, yadribani, yadribuna, tatribu, tatribani, yatribna, tatribu, tatribani, tatribuna, tatribina, tatribani, tatribna, atribu, natribu. Ya, kita masuk ke mudha'af. Jadi untuk perbedaan pokok yang ada pada tasrif mudha'af dengan bina salim, yaitu ada pada dhamir hunna dan antunna, di dua dhamir itu saja. Yang mana pada kedua dhamir tersebut tasdid yang ada mengalami apa? Pelepasan idgham karena harus kembali ke aslinya. Di situ contoh yamuddu, dhamir hunna jadi yamdudna, yafirru jadi yafrirna, yumiddu, yumdidna, yatamasu, yatamasasna, yamtaddu, yamtadidna, yastamiddu, yastamdidna. Karena memang rumusnya itu. Yamuddu itu asalnya yamdudu, yafiru aslinya yafriru, yumidu yumdidu, yatamasu yatama sasu, yamtadu asalnya yamtadidu, yastamidu asalnya yastamdidu. Ya, tugasnya kemarin apa? Merubah fiil-fiil di bawahnya ini ke dhamir hunna. Namun sebelumnya kita tasrif dulu. Yumidu, yafiru, apa? Yamudu, yafiru, yumidu dan sesudahnya itu ya. Kita tasrif sama yamudu, silahkan. Yamuddu, yamuddani, yamudduna, tamuddu, tamuddani, yamdudna, tamuddu, tamuddani, tamudduna, tamuddina, tamuddani, tamdudna, amuddu, namuddu. Yafirru ya. Yafirru, yafirrani, yafirruna, tafirru, tafirrani, yafrirna, tafirru, tafirrani, tafirruna,
tafirrina tafirrani tafrirna afirru nafirru yumiddu yumiddani yumidduna tumiddu tumiddani yumdidna tumiddani tumidduna tumiddina tumiddani tumdidna umiddu yatamassu yatamassani yatamassuna yatamassani yatamassasna yatamassani yatamassuna yatamassina yatamassani yatamassasna yatamassu ya yamtaddu yamtaddani yamtadduna tamtaddani yamtaddidna tamtaddani tamtadduna tamtaddina tamtaddani tamtaddina tamtadidna iya tamtadidna ulangi tamtadidna tamtadidna tamtaddu yastamiddu yastamiddani yastamidduna tastamiddani yastamidna tastamiddani tastamidduna tastamiddina tastamiddani tastamidna tastamiddu. Ya, sekarang contoh bawahnya itu ya juru Mas Riko dhamir huna jadi bagaimana? Yaja rurna bagus. Geser kiri yahilu Mas Ahmadi. Dhamir huna jadi yahilu. Sampai na ya juru itu. Yahlilna bagus. Yuhillu masyaallah. Yuhlilna. Mas Guntur yatahabbu. Jadi dari kiri nomor 3 itu yatahabbu menjadi dhamir huna tinggal lihat atasnya saja. Yatama sasna. Nah, kalau yatahabu menjadi ba itu ba. Yatahabu. Apa? Iya, yatahababna. Yartadu Pasihana. Itu seperti atasnya, seperti yamtadu. Yamtadu dhamir huna jadi apa itu? Yamtadu dhamir huna atasnya coba atasnya itu dhamir huna jadi apa? G. Nah, berarti ini yartadu jadi ayo. Iya, yartadidna. Yes, Mas Arif, yasta'iddu jadi yasta'didna. Mas Ikhwan, ya dulu jadi yadlulna. Ke kiri, Mas Riko lagi yakhiru. Yakhrirna, yuhibbu, Mas Ahmadi. Ini tinggal ikut atasnya semua ya. Bibna. Masyaallah ya tadammu. Bagus. Ya tadamamna. Yahtaju Mas Guntur. Yahtajidna bagus. Yastaqirru
Pak Syahna? Yastaqirru. Yastaqirru paling kiri, dari atas nomor 2 paling kiri. Nomor huna. Iya, yastaqrirna. Ya, Mas Arif balik ke awal lagi, yaduku, yadukna, yabiru Mas Ikhwan, yabrirna, yuhadu Mas Riko. Nah, ini yang enggak ada contohnya, yuhadu. Hah? Yuhadu. Ikut rumus apa dulu? Ini kan fi'il madinya apa? Hada, yuhadu. Berapa huruf? 4 huruf. Huruf keduanya alif. Rumusnya apa ini? Ikut rumus apa? Hada. Ikut rumus apa? Fa'ala. Ya tak? Fa'ala. Mudharaknya yufailu. Berarti ini apa aslinya? Aslinya apa? Dada. Apa ini? Yufailu, hidup. Ketemu na yuhaditna. Ya, yuhaditna. Ya. Hada yuhadu, muhadatan, seperti masa yumasu, mumasatan. Masasa yumasisu, fa'ala yufailu. Terus Mas Joko, yataroddu, itu sama dengan atasnya. Yatarodatna. Mas Guntur, yansalu. Yansalilna. Ya, yansalilna. Pak Sihana, yastadillu. Iya, bagus. Yastadlilna. Balik ke awal lagi, yaguddu Mas Arif. Yagdudna. Yushaku Mas Ikhwan. Iya, seperti yuhadu ya, yushaqiqna. Yatasabu Mas Riko. Yatasababna, yanjaru sama di. Ayo, seperti atasnya. Yanjarirna. Yastahibbu, masalah. Yastahibna, bagus. Baik, coba kita bagi ini ya. Kita bagi. Mas Guntur menulis yajuru. Ditulis ya, ditulis yajuru. Pak Sihana yahilu. Tasrif lughawi ditulis. Ditasrif lengkap ini ya. Tidak hanya dhamir huna tapi tasrif lengkap. 14 dhamir. Jadi menulis tasrif lughawi fi'il mudhari'. Kita bagi. Mas Guntur yajuru, Pak Sihana yahilu. Terus Mas Arif yatahabu. Mas Ikhwan yartaddu. Mas Riko yastaidu.
Mas Ahmadi yastakiru, Mas Joko yahtaju. Ya, yahtaju. Silakan ditulis.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Selesai? Coba Mas Guntur, Iqra. Yajurru, yajurroni, yajurruka, tajurru, tajurroni, yajurruna, tajurru, tajurroni, tajurruna, tajurrina, tajurroni, tajurruna, tajurru, tajurru. Ya, Yahilu, Pak Siana. Dan? Oke, lewat dulu Mas Arif. Ya, Mas Ikwan. Ya, Mas Irfan silahkan. Ini yatadamu. Yatadamu ya, ditasrif yatadamu. Ya, Mas Riko. Yasta'idu, yasta'idani, yasta'iduna, yasta'idu, yasta'idani, yasta'idna, yasta'idu, yasta'idani, yasta'iduna, yasta'idina, yasta'idani, yasta'idna, yasta'idu, yasta'idina. Ya. Terus Mas Joko, Mas Ahmadi, yastaqiru. Yastaqiru, yastaqirani, yastaqiruna, yastaqiru. Qafnya jangan ditasdid. Yastaqiru, Nah. yastaqirani, yastaqirna, yastaqiru, yastaqira, yastaqirani, yastaqiruna, yastaqirina, yastaqirani, yastaqirna, astaqiru, yastaqiru. Bagus, Mas Joko, yahtaju. Yahtaju, yahtajani, yahtaduna, tahtaju, tahtajani, tahtajani, Yahta. yahtajibna, tahtaju, tahtajani, tahtajuna, tahtajib, tahtajina, tahtajani, tahtajibna, tahtajuna, tahtajuna. Ya, yatadamu Mas Irfan, langsung aja. Yatadamu, yatadamman, yatadammuna, yatadammu, yatadamman, yatadamanna, Bagus. yatadammu, yatadamman, yatadammuna, yatadammina, yatadammani, yatadamanna, yatadamu, yatadamu. Ya, bagus. Ya, kita ambil contoh lagi misalnya. Ini yang belum ditasrif berarti yuhibbu ya. Kita tasrif sama-sama yuhibbu. Pak Siana dari Lampung? Belum Pak Siana? Iya, diselesaikan dulu. Yang lain kita tasrif yuhibbu. Nomor huna jadi apa? Yuhibna. Ya, yuhibbu silahkan. Yuhibbu, yuhibbani, yuhibbuna, tuhibbu, tuhibbani, yuhibbna, tuhibbu, tuhibbani, tuhibbuna, tuhibbina, tuhibbani, tuhibbna, uhibbu, nuhibbu, uhibbu, uhibbu. Geser ke kiri, kita lompati akhiru langsung ya dulu. Nomor huna jadi ya dulu. Nomor huna jadi ya dulu loh, domah. Ya dulu berarti ya
lulna. Yada lulna. Ya tasrif yadullu yadullani yadulluna tadullani yadulluna tadullani tadulluna tadullani tadulluna adullu. Apa arti yadullu? Dia seorang lelaki sedang atau akan menunjukkan, ya, menunjukkan. Jalaya dulu menunjukkan. Nah kalau saya akan menunjukkan, oh cara dulu. Kamu seorang wanita akan menunjukkan. Awas jaga. Kamu seorang wanita akan menunjukkan. Kamu seorang wanita. Kamu seorang wanita itu domir apa? Anti. Tadul lina. Tadul lina. Dia seorang wanita sedang menunjukkan, Mas Ahmadi. Tadulu, bagus. Mereka berdua laki-laki sedang menunjukkan, Mas Riko. Ya? Nah, mereka berdua laki-laki. Ya dullani, bagus. Kalian para wanita sedang menunjukkan, Mas Ikwan. Tade lulna, bagus. Tade lulna. Kalian berdua sedang menunjukkan, Mas Irfan. Tadullani, bagus. Mereka para wanita sedang menunjukkan, Mas Rif. Mereka para wanita ya duluna. Mas Guntur, kalian para laki sedang menunjukkan. Kalian para lelaki. Kalian para lelaki. Tadulluna, ya. Tadulluna. Baik, kita ambil contoh lagi di sini. Ini ya. Yuhadu. Apa arti yuhadu yang kita tulis? Yuhadu memusuhi, menentang. Yuhadu dhamir huna jadi apa tadi? Yuhadidna. Kita tasrif yuhadu. Silahkan ya. Yuhadu, yuhadani, yuhaduna, tuhadu, tuhadani, yuhadidna, tuhadu, tuhadani, tuhaduna, tuhadina, tuhadani, tuhadidna, tuhadu, nuhadu. Ya. Pak Siana sampun? Monggo diwas. Ya hilu, ya hilani, ya hiluni, Ya hilu. ya hiluni. Ya hiluna. Ya hiluna, ahillu, ahillani. Yahlilna. Bagus. Ahillu, ahillani. Ahilluna, ahillani, ahillina. Ya. Ahillani. Ahilluna. Ya. Ahillu. Ahilu. Ahillu. 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 Nahillu. Nahillu.
Iya, ahillu, nahillu. Baik, kita ambil satu lagi ikhwah. Fi'il yang paling pojok kiri bawah, yastahibbu. Yastahibbu. Dhamir huna jadi apa nanti? Yastahbibna. Yastahbibna. Ya, langsung yastahibbu, silakan. Yastahibbu, yastahibbani, yastahibbuna, tastahibbu, tastahibbani, yastahbibna, tastahibbu, tastahibbani, tastahibbuna, tastahibbina, tastahibbani, tastahbibna, astahibbu, nastahibbu. Ya. Selesai, kita tinggalkan yang lain nanti bisa ditranskrip sendiri. Sekarang halaman 156. Halaman 156 di situ contoh-contoh bina misal. Untuk bina misal ini tasrifnya sama persis dengan bina salim. Ya, tasrifnya sama persis dengan bina salim, tidak ada yang dirubah. Tidak ada yang diganti, tidak ada idgham, pelepasan idgham juga enggak ada. Persis seperti bina salim. Contohnya di sini yaidu. Yaidu itu fi'il mudhari' dari apa? Wa'ada. Wa'ada yaidu. Ada juga yadha'u. Yadha'u fi'il mudhari' dari wadha'a yadha'u. Itu bina misal. Ya, bina misal. Apa fi'il misal? Fi'il yang mu'tal pada fa'nya. Mu'tal pada fa'nya. Wa'ada fa'ala, mu'tal fa'. Wadha'a fa'ala, mu'tal pada fa'. Ya, wa'ada yaidu, wadha'a yadha'u. Apa arti yaidu? Ya, seorang laki sedang atau akan berjanji. Wa'ada yaidu berjanji. Wadha'a yadha'u artinya wadha'a yadha'u. Apa arti wadha'a yadha'u? Bab 3 itu contoh bab 3. Meletakkan. Berarti kalau yadha'u dia seorang laki sedang atau akan meletakkan. Ya, tasrifnya sama. Yaidu, yaidani, yaiduna, taidu, taidani, yaidna, taidu, taidani, taiduna, taidina, taidani, taidna, aidu, naidu. Ya, tasrif sama-sama. Yaidu, mulai. Yaidu, yaidani, yaiduna, taidu, taidani, yaidna, taidu, taidani, taiduna, taidina, taidani, aidu, naidu. Sekarang yadha'u, sama-sama yadha'u. Yadha'u, yadha'ani, yadha'una, tadha'u, tadha'ani, yadha'na, tadha'u, tadha'ani, tadha'una, tadha'ina, tadha'ani, tadha'na, adha'u, nadha'u. Apa arti adha'u? Saya sedang atau akan meletakkan. Baik, kita bagi di sini contoh-contohnya, tidak usah ditulis, langsung ditasrif. Masriko yajidu. Mas Ahmadi bawahnya yasilu. Yasilu. Terus Mas Joko yazinu. Mas Guntur yasifu. Ya, Pak Sihana yakifu, itu yakifu ya, bukan yakofu, tapi yakifu, diganti itu. Paling bawah kanan yakifu, wakofa yakifu.
Terus Mas Arif ya da'u, Mas Irfan ya habu, Mas Ikhwan ya lagu. Ya langsung tasrif ya jidu Mas Riko. Yajidu yajidani yajiduna yajidu yajidani yajidana yajidu yajidani yajiduna yajidina yajidani yajidana yajidu yajidu Baik. Yasilu. yasilu yasilani yasiluna yasilu yasilani yasil yasilna Ya. Tasilu, tasilani, tasiluna, tasilina, tasilani, tasilna, nasilu, nasilu. Bagus, Mas Eko. Ya, yazinu, yazinani, yazinuna, yazinu, tazinani, Yazin. yazina. Tazinu, tazinani, tazinuna, tazinina, tazinani, tazinna, azinu. Iya. Terus Mas Guntur. Yasifu, yasifani, yasifuna, yasifu, tasifani, yasifna, tasifu, tasifani, tasifuna, tasifina, tasifani, tasifna, tasifu, tasifu. Ya, Siana. yakitu yakifani yakituna yakitu yakifani Yaqifna. Ya. yakitna yakitu yakifani yakituna yakifina yakifani yakifna Aqifu. Aifu nafifu Aqifu. Naqifu. Aifu nafifu Ya, Mas Arif. Yada'u yada'ani yada'una Yada'u yada'ani yada'na Yada'u yada'ani yada'una Yada'ina yada'ani yada'na Yada'una yada'una Terus Mas Irfan. Yahabu yahabani yahabuna Tahabu tahabani yahabna Tahabu tahabani tahabuna Tahabina tahabani tahabna Tahabuna habuna Ya, Mas Ikhwan. Yalabu, yalabani, yalabuna, talabu, talabani, yalabna, talabu, talabani, talabuna, talabina, talabani, talabna, talabuna, labu. Ya, alagu. Alagu. Baik. Wajada yajidu. Artinya apa? Mendapati, ya. Ya, berarti yajidu sedang atau akan mendapati, mendapatkan. Manjada, wajada, itu kan? Yang sungguh-sungguh pasti dapat. Bawahnya yasilu itu dari wasola yasilu apa artinya? Sampai. Yazinu, wazana yazinu, waznan, mizan, menimbang. Sedang atau akan menimbang. Wasofa yasifu, apa? Mensifati, mensifatkan. Bisa bermakna menjelaskan juga bisa ya. Jadi ketika seseorang menjelaskan benda dengan ciri-ciri yang apa itu detail itu namanya wasofa. Jadi kan menjelaskan toh, wasofa. Yaqifu, waqafa ya kifu, apa? Berhenti. Waqafa yaqifu. Maka wukuf ya berhenti toh. Ya toh?
berdiam diri, berhenti, wukuf. Yada'u dari wada'a, yada'u dak apa dak? Meninggalkan, sedang atau akan meninggalkan. Maka dikatakan wada, hazi wada apa? Perpisahan, karena akan pergi. Ya, akan pergi untuk selamanya setelah itu. Yahabu, wahaba yahabu, memberi. Memberi. Hibah, hibah kan memberikan toh? Memberikan cuma-cuma. Wahaba yahabu hibatan, maksudnya hibah. Yalahu menjilat, walago yalagu wulugon. Baik, kita mulai dari yajidu. Mas Riko, yajidu. Kamu seorang wanita akan menjumpai, akan mendapati. Tajidina, bagus. Kalian para wanita akan sampai, Mas Ahmadi. Sampai berarti bawahnya. Kalian para wanita. Antuna tasilna. Asyqa yazinu menimbang. Mereka para lelaki sedang menimbang. Mereka para lelaki sedang menimbang. Mereka para lelaki, Mereka para lelaki domir apa itu? Mereka para lelaki. Apa? Yazinuna. Ya, yazinuna. Yazinuna. Kalian berdua sedang atau akan mensifati, Mas Guntur. Kalian berdua akan mensifati. Apa, Mas? Tasifani, bagus. Tasihana berhenti ya tadi, yakifu. Kami akan berhenti. Kami akan berhenti. Ya. Apa? Kami nakifu ya. Nakifu, kami akan berhenti. Mas Arif meninggalkan ini ya. Mereka berdua wanita akan meninggalkan. Mereka berdua wanita. Tada'ani ya bagus. Tada'ani. Mas Irfan. Mereka para wanita akan memberi. Yahabna bagus. Yahabna. Mereka berdua lelaki sedang menjilat. Yalagoni ya. Yalagoni. Baik. Ada pertanyaan? Gak ada toh? Gampang ya? Alhamdulillah. Sejauh ini masih gampang-gampang saja ya. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke ajwaf. Jadi yang dimaksud di sini ajwaf yang huruf ainnya huruf sukun. Wawu sukun, ya sukun atau alif sukun. Adapun kalau huruf ilatnya nanti berharokat ikut salim, ikut sohi. Apa ada? Ada. Contohnya apa misalnya? Bayyana yubayyinu misalnya ya. Bayyana yubayyinu. Yubayyinu. Ini ajwaf juga nih. Tapi hurufnya kan berharokat. Ya kan? Contoh jawada yujawidu. Yujawidu. Talawama ya talawamu. Ya talawamu. Ini ajwaf juga.
Terus apa lagi? Ini ya, yubayyinu ini dari bab fa'ala yufa'ilu, ada yatabayyanu, yata'ayyanu, yatafa'alu, yata'ayyanu. Nah, ini ajwaf semua, tapi apa? Hurufnya dia berharokat. Yatalawamu fatkah, yatabayyanu, yata'ayyanu fatkah, yubayyinu kasroh, yujawidu kasroh. Ya. Maka dia ikut apa? Itu ikut bina salim. Ikut bina salim. Ya. Jadi yang dimaksud ajwaf sini adalah ajwaf yang ainnya, huruf ainnya adalah sukun. Maka bedanya hanya dua tempat, hunna dan antuna. Lagi-lagi hunna dan antuna. Apa perbedaannya dengan bina sohih atau bina salim? Yaitu huruf ilatnya hilang. Perhatikan. Yasumu domir hunna, yasumna, hilang lah. Karena huruf mimnya sukun, maka ketemu dua sukun, wawunya dihilangkan. Yasiru domir hunna, yasirna, antuna juga sama, tasirna. Ya ganti ta itu aja gak antuna itu. Yakhofu domir hunna, yakhofna, huruf alif hilang. Ya, bisa dikasih tanda ya, kalau ada stabilu di garis pada dhamir hunna itu ya sumna, ya sirna, ya khofna dan antunna. Ya, ya tasumna, tasirna dan takhofna, huruf ilatnya semuanya hilang. Beda dengan ini. Kalau ini utuh terus ini. Mau dhamir hunna antuna utuh, yujawidu, yujawidani, yujawiduna, tujawidu, tujawidani, yujawidna. Ini yubayyinna, yatalawamna, yata'ayyanna. Gak hilang gitu loh. Karena sama persis dengan salim atau sahih. Jelas ya? Sehingga kenapa kok di sini tidak hilang ya? Karena di sini walaupun sukun ya, bisa apa? Yatalawamna, yatalawamna. Nah ini kan tidak ketemu dua sukun. Wawunya kan fatkah kan? Wawunya fatkah. Maka wawu tidak dihilangkan. Bisa dipahami? Tasrifnya sama dengan bina sebelumnya. Baik. Yasumu ya, kita tasrif yasumu, mulai. Yasumu, yasumani, yasumuna, tasumu, tasumani, yasumna, tasumu, tasumani, tasumuna, tasumina, tasumani, tasumna, asumu, nasumu. Apa arti asumu, Mas Riko? Asumu, bukan asumu, soma yasumu siyaman, apa artinya? Berpuasa. Nah, kalau asumu berarti apa? Saya sedang atau akan berpuasa, bukan asumu, bukan gitu. Itu ya. Tasumna, Mas Amadi, apa arti tasumna? Mereka atau kalian? Iya, kalian para wanita sedang berpuasa. Tasumani, Mas Joko. Kalian berdua laki-laki sedang berpuasa. Ya, kalian berdua sedang berpuasa atau mereka berdua wanita sedang berpuasa. Nah sama. Huma mu'anas, antuma sama, tasumani. Ya. Kalau ini yasumuna, Mas Guntur.
Yasumuna. Mereka para laki Iya, mereka para laki sedang atau akan berpuasa. Pak Sihana, tasumu. Dia satu perempuan dan atau kamu seorang lelaki sedang berpuasa, ya toh? Karena hiya dan anta sama, ya toh? Hiya dan anta kan tasumu toh? Hiya tasumu, anta tasumu. Berarti apa? Dia seorang wanita sedang akan berpuasa, bisa. Kamu seorang lelaki sedang atau akan berpuasa. Mas Arif, nasumu. kami sedang melakukan puasa. Ya, yasumna. Mas Irfan. mereka perempuan akan sedang Ya, yasumu. Mas Ikwan. Yasumu. Dia laki sedang berpuasa. Dia seorang lelaki sedang berpuasa. Ya, paling atas ya. Berikutnya, yasiru, silahkan. Yasiru mulai. Yasiru, yasironi, yasiruna, tasiru, tasironi, yasirna, tasiru, tasironi, tasiruna, tasirina, tasironi, tasirna, asiru, nasiru. Ya, ini saro yasiru apa artinya? Berjalan di waktu ya, sudah saya itu contoh bab 2 itu saro yasiru. Kalau asiru apa asiru? Saya sedang atau akan berjalan. Baik. Kalau yasiru, dia seorang laki sedang atau akan berjalan. Kalau yasirun, ditanwin, yasirun yang mudah. Kan isim tuh kalau ditanwin. Ya tak? Kan ada yasiru, ada yasirun. Yasir, ya yasir apa? Mudah. Ya kan? Tulisannya sama nanti. Yasirun sama yasiru sama. Ya. Sekarang ya khofu sama-sama ya. Ya khofu mulai. Ya khofu, ya khofani, ya khofuna, takhofu, takhofani, ya khofna, takhofu, takhofani, takhofuna, takhofina, takhofani, takhofna, akhofu, nakhofu. Cukup. Hari Kamis siapkan ulangan tasrif lughawi fi'il madhi. Ya, halaman 152, 153, 154, 158. Itu. Jadi madhi maklum dan madhi majhul. Kalimatnya hanya yang di tabel ini saja. 152, 153, 154, 158. 158 itu majhulnya. Nah, kalimatnya yang di dalam tabel itu saja, yang di tasrif itu. Enggak, yang atas saja. Ya. 8. Hah? Ya. Itu nanti paling kita comot-comot ya, kita comot-comot. Misalnya madda dhamir anta jadi apa? Amada dhamir ana gitu ya. Amada dhamir ana siapa? Terus soma dhamir antum. Nah, itu. Saro dhamir dia misalnya. Paham ya? Gampang kok ya. Ya, gampang. Ya, kan nggak ada tugasnya, nggak ada tugas kok tugasnya. Murojaah aja. Nggak ada tugasnya murojaah. Ya, kita lanjutkan setelah salat maghrib. Shallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin.
persiapan dulu.